মই এতিয়া আহি আছোঁ এই আঠগাঁও গড়চলাত আহি আছোঁ মেলা হৈ আছে মানে মেলাত আহি আছোঁ যদি মোৰ চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব ঠিক আছে বাৰু मानु पूरा उल्टा हो जाए ऐसा हो यार पूरा उल्टा हो जाए उल्टा साहब ना কি খাই আছে हमारे बीच हमारे बड़े बहन कार्यालय में आए उमा चक्रवर्ती बहन उमा जी आप प्लीज कार्यालय में आए उमा चक्रवर्ती जी आप प्लीज कार्यालय में आए वीडियो बना हमारे